Chapitre 1. La Westphalie, le paradis. Tout semble aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes pour le jeune Candide. Docile et ingénu, le baron de Tiendartientronckh, l'un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, est probablement son oncle, l'accueillit dans un château protégé et clos, qui fait rempart à toute violence extérieure. Candide est secrètement amoureux de Cunégonde, la fille du baron et de la baronne. La félicité est absolue jusqu'au drame. Candide et Cunégonde sont surpris par le baron dans leur ébat. Candide est chassé du paradis et l'aventure commence. Candide n'aura de cesse de retrouver Cunégonde, objet d'une quête qui le révélera peu à peu à lui-même. À travers les yeux de Candide, le château protecteur renvoie à un âge d'or où de l'abondance et l'équilibre apparent, dispense d'une réflexion plus aboutie que la philosophie de Pangloss, précepteur de la maison. Ce paradis se révèle cependant artificiel, l'exclusion du héros ouvre la boîte de Pandore et l'idéologie qui anime cet univers ne résiste pas longtemps aux tempêtes. Voltaire inscrit d'emblée le conte dans une référence commune qui va s'appliquer à déconstruire à travers un voyage où le héros se trouve successivement confronté à tous les malheurs du monde, puis aux turpitudes de l'âme humaine. كلشي نعاود نشرح بالعربية. كلشي تيبان غادي مزيان في القصر، في العالم ديال لو جون كونديد اللي هو ظريف وما كيديرش المشاكل. لو بارون ديال تيندر تونتروك غادي تصادفوا مع بزاف ديال التسميات اللي هما من الخيال ديال سميتو واللي كيوحيو لواحد البلايص، لكن كما قلنا ليغوني فيروس يعني ليغوني القويه ديال فولتير انه خلاتو ماشي كيقول لو كونتخيغ دو سي كيل بونس غير في المعتقدات ديالو، لا حتى وهو كيهضر على الاماكن، على المناطق، على اسماء الشخصيات، اسماء المدن. كاين شي مدن خلاهم بحال لشبون، وكاين شي مدن بدلهم، كاين سميات خلاهم، كاين سميات بدلهم، انسي دو سويت. دونك قلنا في الشابيتر الاول كنعرفوا ان كلشي كان غادي مزيان. كونديد عايش في القصر ديال لونكل ديالو هو البارون. كيبغي بنت عمو كينيغوند، غادي تصادف مع لو بارون وهو في علاقة حميمية معاها، ماشي تروازيام دوغري، غير بخوميير دوغري. غادي يلقاهم، غادي يجري عليهم الخسر، وهنا غتبدا لاكيت ديالو. غادي يبدا يحاول يعني يخرج من داك العالم اللي كان فيه باش يشوف لي مالور دو موند، يعني غيشوف لي غير، غيشوف لي ترومبلومون دو تير، غيشوف لي مالور دو لام، غيشوف كلشي انسي دو سويت. Chapitre 2. Seul et désemparé, Candide rencontre dans la ville voisine de Waldberghof, Dukdorf, à la porte d'un cabaret, deux recruteurs de l'armée du roi du Bulgare, qui l'enrôlent aussitôt, au seul motif que Candide mesure 5 pieds 5 pouces de haut. Après des débuts difficiles, Candide peu au fait des usages militaires, déserte avant d'être rattrapé et conduit au cachot. Un choix lui offert, être fustigé 36 fois par tout le régiment ou recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Candide choisit le fouet, puis les balles, avant d'être sauvé par le roi des Bulgares, sensible à ce jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde. كونديد اول ما غيخرج اول حاجه انه غادي يتركريتا صحه في لاغمي بلغار، وغيطراو ليه شي مشاكل، غادي يقولوا ليه المهم غيدير شي خطا، غيبغي يهرب، غادي يشدوه، غيقول لي شوف واش يعني نديروا لك الجلد ولا نقتلوك. غادي يبداو يجلدوه، ملي غادي يعيا غيقول لهم قتلوني. لكن لو روا الملك ديال لي بلغار il va le sauver، حيتاش غادي يشوفوا واحد الدري يعني شاب ignorant ما عارف شنو المشاكل اللي كاينه في العالم وداك الشيء. دونك
صافي غادي يعتقو ويخليه يمشي لحال سبيل. Chapitre 3. En Hollande, la guerre. Candide, séduit dans un premier temps par le spectacle de la bataille, se met à trembler devant ce qui, à ses yeux, devient vite une boucherie héroïque, qui conduit le héros à se cacher avant de s'enfuir en enjambant les cadavres. Il arrive en Hollande, tente de mendier pour manger et rencontre, après quelques échanges malheureux sur la religion, l'anabaptiste Jacques, qui le nourrit et lui propose un travail dans une manufacture d'étoffes. Il va croiser un duo tout couvert de postules. C'est avec une ironie grinçante que Voltaire propose une représentation de la guerre qui dénonce la brutalité et l'inconséquence militaire, tout autant que le désastre d'un système de pensée en total décalage avec le monde qu'il tente d'expliquer. Le sujet est d'actualité alors même que la guerre est de 7 ans, 1756-1763, fait rage en Europe et dans les colonies d'Amérique du Nord. Les dommages humains considérables conduiront à une réorganisation des forces en présence. هنا كونديد أول مرة غادي تسيدو يعني غادي بحال اللي ينبهر بلا باطاي وداكشي، لكن من بعد هو غادي يهرب باش غيشوف ديك يعني لا باطاي فيغوس. هنا غادي يهرب وغيحيد من داك لوندغوا بروتال اللي غيشوف فيه بزاف ديال الحوايج. غادي يهرب لهولندا، واول حاجه غادي يديرها انه غادي يلفا مونديي، يعني غادي يطلب يسعى باش ياكل. وهنا غادي يتلاقى مع واحد الراهب اللي سميتو جاك، اللي هو اللي غادي يوكلو وغادي يبروبوزي عليه كاع خدمه في واحد لا مانيفيكتور باش يعني يخدم على راسو وياكل ويشرب. رجعوا ديما ليغوني ديال فولتير. هنا كيهضر ليك على يعني بحال قلتي في اي بلاصه يعني فيها العسكر اللي تيحكم، ولا ان العسكر تيعرف يتحارب، فهمتيني، ما كيعرفش يدير شي حاجه اخرى. هذه خدمته، يعني العسكري هو خدمته انه الحرب. فلذلك هو كيشوف يعني الحياه المدنيه كيفاش كتاثر بالحروب، كيفاش ان عدم يعني داك بحال قلتي تحمل المسؤوليه ديال لا كونسيكونس ميليتير، يعني فاش كتعلن الحرب راه كتدمر حياه وكتدمر بزاف ديال الحوايج. هادشي كامل بسبب شنو؟ بسبب يعني عدم بحال قلتي اللامبالاه العسكريه. بغينا نجيبو فحرب ديال 7 سنين مثلا في لو ريسي من 1756 حتى 1763 في غاج اون اوروب، يعني كت كت يعني كتولي واحد لاغاج يعني بحال قلنا شي لا كولير، القتيله، الدم، الوحشيه، كلشي هادشي كيطرا، فهمتيني. فهو كونديد كيحاول في هذا المقطع هذا انه يدينونسي هاد لاغاج الخايبه اللي كانت بسبب لاغير اللي دامت 7 سنين. Le tout couvert de pustules se révèle être Pangloss. Pangloss اللي كان معاه في القصر. À bout de force, malade de la vérole et de l'incapacité de se soigner, il informe Candide que la destruction du château après son départ, de la mort du baron, de la baronne, de leur fils et surtout de Cunégonde. Le paradis n'est plus. Candide s'interroge: Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous? Tout en restant fidèle aux certitudes de Pangloss qui s'évertue à justifier jusque-là jusqu'à la vérole qui le tue, Jacques le Bon, anabaptiste, parvient à guérir Pangloss et le prend avec Candide à son service. Ils embarquent ensemble pour Lisbonne et affrontent une terrible tempête à l'approche du port. L'optimisme du philosophe est confronté à l'épreuve des faits. Les personnages s'obstinent cependant. Ce n'est
que le début du voyage. من بعد قلنا كونديد غيعاود يتلاقى مع المعلم ديالو بونغلوس، الراهب جاك ياك جاك لو بون الطيب. جاك هو اللي غادي يتكلف بالعلاج ديال بونغلوس، وغادي ياخد معاه بونغلوس تحت الجناح ديالو، يتهلا فيهم شويه حتى يدفون ديسيدي انهم غادي يمشيو لشبونه. وهنا اول حاجه في الميناء ديال لشبونه غادي يتلاقاو مع واحد الطومبيت اللي هي عنيفه جدا. وهنا لي دو بيرسوناج لا فيلوزوفي ديالهم غادي تواجه. لا فيلوزوفي ديال ان كلشي زوين وكلشي مزيان غتبدا المواجهه ديالها مع لي في، يعني يعني ملي كتكون عندك واحد الفلسفه بحال قلتي، هي كتكون ماشي في ارض الواقع، كتكون على الورق. انت كتقول راه لو ميور دو موند بوسيبل، كلشي زوين سميتو، حتى لي في يعني الاحداث كتاكد لك ها هي لا طومبيت، ها هي لا غير، وكيبدا بشويه بشويه يدمر داك المعتقد ديالك. Chapitre 5, Lisbonne, au nom de Dieu. Les catastrophes s'enchaînent. La tempête anéantit le vaisseau et ses passagers. L'anabaptiste Jacques périt d'avoir aidé un matelot qui le laisse sans noyer. Seuls Pangloss et Candide survivent pour être aussitôt exposés au tremblement de terre qui détruit Lisbonne et écrase ses 30 000 habitants. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène, s'interroge Pangloss. Voltaire met en scène le tremblement de terre de Lisbonne survenu le 1er novembre 1755. L'événement bouleverse profondément les mentalités. Capitale d'un pays réputé pour sa foi catholique, Lisbonne ne semblait pas mériter ce châtiment. Pourquoi une pareille catastrophe le jour d'une fête catholique? La philosophie du XVIIIe siècle ne s'explique pas. Une telle manifestation de colère divine, l'inquisition s'acharne, on va à chercher des coupables. هنا من بعد كما قلنا لا بروميير كاتاستروف اللي هي ديك لا طومبيت العاصفه، غيجي لو ترومبلومون دو تير اللي غيطراو فيه بزاف ديال الحوايج. 30,000 واحد غادي يموت. فولتير بوغ لوي كيقول لك ما يمكنش بلاد بحال لشبون اللي معروفه بالكاثوليكيه ديالها والتقرب ديالها من الله تميريتي واحد العقاب الهي بهذه الطريقه. وطبعا هنا اوتوماتيكمون هاد المدينه هادي غادا تقلب على لي كوبابل، يعني شكون هما الناس اللي كانوا سبب اون جور دو فيت كاثوليك انه يطرا بحال ما هادشي، ظنا منهم ان هذيك يعني عقاب الهي على شي حاجه دارت دو مالور. Chapitre 6. Avant d'empêcher les tremblements de terre, les hommes sont brûlés pour des raisons absurdes. Pangloss et Candide sont proches de subir un sort identique. Pangloss est pendu et Candide fouetté. Cette cérémonie n'empêche en rien un nouveau séisme le soir même. Une parodie de raisonnement tente d'enchaîner les liens de cause à effet, mais Candide s'interroge dans un grand désarroi. Il faut s'ébranler ses certitudes. في الشابيتر 6 كما قلنا من بعد ما طرات هاد لا طومبيت ديال الترمبلمون دو تير ديال لشبون، طبعا بحال قلتو بداو الناس ديال لشبون كيجيبوا القرابين، كيحاولوا يبريزونطيو واحد الناس الموت باش بحال قلتو باش يطفيو الغضب ديال الآلهة ولا ديال الإله. هما كيفاش كيفكروا. وهاد لو سور هذا كان غادي يقيس حتى قاس بونغلوس بونغلوس تشنق. بونغلوس غادي يسمعوا بزاف انه كيموت وكيعاود يحيا، لان بونغلوس هو فكره ماشي شخص، غير مجسده في شخص. يعني غتلقاوه مره كيمرض، مره كيعيش، مره كيموت وكيعاود يرجع. كونديد فويتي يعني غيتضرب بالسياط، لكن رغم هاد لي جوج ديال العقوبات مع ناس وحدين اخرين اللي يتقتلوا،
ما جا واحد عاوتاني واحد الزلزال ضرب بالليل، لو سيزم عاوتاني ضرب بالليل، وهنا كونديد كيما غنعرفو ديما هو ديما يسوبوز دي كيستيون. هادشي علاش كيوقع وعلاش حنا كنفكروا فيه بحال هكذا، علاش ملي غيطرا ان تروبلومون دو تيغ قتل 30,000 واحد حنا غنزيدو نقتلوا ناس وحدين اخرين ظنا منا ان هادشي غادي يطفي الغضب ديال الالهه، لان بالنسبه لينا الزلزال هو عقوبه الهيه. Chapitre 7. On meurt l'art du récit. Candide est sauvé par une vieille femme, personnage symbolique, qui revient plusieurs fois au cours du voyage, comme l'anabaptiste. La vieille lui permet de se soigner, de se nourrir et de s'habiller. Il le conduit vers une jeune fille que Candide dévoile. Quel moment, quelle surprise! Il croit voir Madame Cunégonde. Il la voyait en effet, c'était elle-même. Coup de théâtre, ce ne sera pas le dernier jusqu'à la logique de causalité de Pangloss. La narration oppose la surprise et le retour de personnages qui semblaient a priori écartés du périple. Le désastre du château est raconté une seconde fois par Cunégonde, récit enchâssé qui laisse entrevoir une autre histoire parallèle à celle suivie par le lecteur depuis le chapitre 2. Le conte s'inscrit dans une tradition qui emporte à la fois au roman d'apprentissage, au récit initiatique sentimental comique. Voltaire s'inspire de cette tradition pour les détourner doublement. Non seulement il les parodie, mais il les récupère pour élaborer une pensée philosophique. L'auteur joue aussi en vertueuse des procédés narratifs par le biais des ellipses, des récits enchâssés, des changements de perspective qui confèrent à la narration une densité de contenu et une liberté de temps. هنا في هذا لو شابيتر هذا كونديد مرة أخرى غادي تعتق من فياي فام اللي هي بحال دايرة بحال لانابتيست دو جاك اللي غادي يفا لو سوانيي غتهلا فيه، وهنا غادي توري ليه واحد الآنسة. على سوربريز ديال كونديد هاد الآنسة هي كينوغوند اللي كيصحاب ليه مات، هو المرة الأولى يصحاب ليه غير تيتهيأ، مي ابخي il va savoir que كينيغوند. هنا غتعاود ليه مرة أخرى القصة ديال الشاطو شنو طرا ليه، لكن بالعيون ديال كينوغوند وماشي بسيل دو بونغلوس، يعني غتعاود ليه بطريقة أخرى. لو كونت كما قلنا فيه بزاف ديال جوج ناس كيموتوا كيعاودوا يحياو كيعاودوا يرجعوا. هاد لا فياي فام اللي غتبقى ترجع كما قلنا بزاف في القصة، اللي هي عندها واحد لو سامبول بحال قلتو لا ساجيس، اللي بعض المرات ملي كيتلف كونديد هي اللي كتوري الطريق ولا كتقدم ليه يد المساعدة. Chapitre 8. Cunégonde se lance dans un récit aux nombreuses péripéties. Suite à l'attaque du château, il tombe sous le joug d'un capitaine bulgare qui la revend à un trafiquant dont Eschar. Celui-ci la partage depuis 6 mois avec le grand inquisiteur. Ses malheurs en Syrie la conduisent à remettre en cause la philosophie de Pangloss. كينيغوند هنا غتعاود ليه على شنو طرا ليها، كيفاش انها تشدات بلاغمي بولغار، يعني كيفاش دخل القصر، كيفاش باع الترافيكون، هاد لو ترافيكون كيبارطاجيها هو وواحد اخر. وهنا عاوتاني يعني كونديد ديما نفس السؤال، كيفاش هادشي كيوقع وفين هي لا فيلوزوفي ديال فولت ديال بونغلوس اللي ديما كيقول لي راه كلشي زوين لحد الان حتى حاجه ما زوينه. طبعا هاد الدون إشار اللي قلنا كان كيقتسم كونديد مع كيقتسم كينيغوند مع لاكيزيتور، وكاينين طبعا في الباطو لانهم بيو عليه. نابريسي غير لا بريزونس دو كونديد، ما عجبوش الحال على التواجد ديال كونديد et la perspective d'un second rival. Il le menace d'un poignard, يعني موس، mais Candide brandit une épée et abat son adversaire. كيجبد سيف وكيقتل l'adversaire ديالو. L'inquisiteur surgit, Candide commence à raisonner, l'épée à la main, et tue l'inquisiteur. قتلو تا هو. Pour une nature si peu belliqueuse, c'est là un changement radical. Candide s'explique: ma belle demoiselle,
Quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'inquisition, on ne se connaît plus. La vieille les escorte à l'action et les éloigne sur les chevaux andalous avant l'arrivée de la Saint-Hermandad, la police régionale. Ils gagnent alors la ville d'Avecena dans les montagnes de la Sierra Morena. بحال هنا كونديد كيهضر لينا على الغيرة ولا جالوزي، لامور، وشنو يمكن نديرو في الواحد. يعني هو اضطر انه يقتل جوج ديال الاشخاص من اجل كينيغوند ولا جالوزي ديالو ولا لامور ديالو بواحد. هنا لا فيي فام عاوتاني غادي تبان باش تعتقهم وتعطيهم خيول اندلسيه اللي غتخليهم يهربوا ويبعدوا على لا بوليس اللي بيان سور كانت غتجي تحقق، وغالبا تلقى القبض عليهم. Chapitre 10. Les dernières richesses de Kinugand ont été volées. Le trio est dans l'embarras. Quel parti prendre? S'interroge Candide. Ils vont l'un des 3 chevaux et arrivent à Qadish. Une flotte s'apprête à partir pour le Paraguay afin de combattre des révérends pères jésuites. Candide convainc le général de ses compétences militaires et devient capitaine d'un équipage. Cunégonde la Vieille et 2 valets embarquent avec 2 chevaux pour le nouveau monde avec l'espoir que celui-là sera meilleur. L'espace est clos. Le temps est alors au récit. La Vieille raconte son histoire. من بعد غادي يهربوا غيمشيو غيلقاو واحد السفينة غادة، وصلوا لقاديش، وهنا غادي يلقاو واحد السفينة اللي غادا للباراغواي، وغادي يقنع كانديد انه عنده دي كومبيتونس ميليتير بحكم انه دوز لا بلغار ودوز الحرب. هنا غادي يقتنع وغايقول ليه صافي انت هو كابيتان ديكيباج، غطلع لا و دو فالي جوج ديال الخليلات وطبعا لي دو شوفو اللي حجبع واحد و كينيغوند. وهنا غادي تبدا رحلة أخرى ونطوندو زعما يكون العالم أحسن. وهنا بلاصو غيسي يعني جا وقت الحكاية ولا فياي فام هي اللي كتعاود القصة ديالها. Chapitre 11. Homère, le malheur des femmes. Fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine, la vieille déroule son histoire sous le monde superlatif. Palais, robes, talent, grâce, tout surpasse en beauté l'univers de référence de Candide et Cunégonde. Le château de Tendertronck, l'avenir s'annonce radieux. Porté par un mariage prévu avec le prince souverain de Mascarara, à cette perspective idyllique répond une chute brutale. Le fiancé meurt, un corsaire attaque et elle est capturée avec sa mère. L'arrivée au Maroc assombrit davantage encore le tableau. Les combattants s'opposent en se disputant le butin, entraînant la mort de la princesse et de tous les prisonniers, à l'exception de la vieille, laissée pour morte. Non seulement la fidélité aux prières ne prémunit pas contre les pires horreurs, mais le récit souligne encore l'injustice et le malheur que subissent les femmes, asservies aux hommes, éloignées des fonctions sociales, volontiers tenues responsables des misères humaines. Ils peinent à exister quelques années avant la Révolution française. Voltaire s'interroge sur la place des femmes dans la société. يعني الحكاية ديال لا فيي دام شنو طرا ليها، شنو وقع ليها، شنو داز عليها، كيفاش كلشي تقتال، كيفاش هي عاشت واحد الظلمات، كيفاش كانوا يعني بحال كينتمي ليها اي حاجه طرات خايبه. هادشي كلشي بغى يهضر فيه فولتير على الدور ديال لا فام افون لا ريفولوسيون فرونسيز. يعني كيفاش كانت لا فام ديما كيتنسب ليها اي حاجه خايبه، اي مالوغ طرا، وهي الخدمه ديالها فقط انها تعيش pour le plaisir ولا pour servir les hommes. علاش نقول لك ان لو رومون فيلوزوفيك كل شابيتر فيه وكل فكره كيحاول يهضر فيها ما كانش كتجي من فراغ، واخا تبان لك واحد القصه خياليه ولكن ديما كنناقش فيها واحد الامور اللي هي حديث الساعه، وعليها قلنا توجور هاد لوفغ هذا غيبقى ان رومون داكتواليتي.
Chapitre 12, la vieille poursuit un récit qui propose une vision extrêmement sombre de la nature humaine. Il servit يعني عاش à la peste الطاعون, est vendu comme esclave وتباعت كعبدة, passe au fil des transactions de Tunis à Tripoli, من تونس لتريبولي في إيطاليا, من الإسكندرية à Smyrne, من l'Alexandrie à Smyrne, de Constantinople à Moscou. Il y prend une fesse en pleine famine, sacrifiée pour satisfaire les soldats turcs. Devenue la servante de Don Escha, il rencontre alors Cunégonde. Trahison, anthropophagie, suicide sont abordés dans ce péril vers le Nouveau Monde. Autant de questions débattues au XVIIIe siècle. L'ironie de la narration favorise la construction d'une distance critique. ديما حنا في ليروني القصه ديال لا فيي دام كتعاود شنو طرا ليها شنو داز عليها تباعت من بلاصه لبلاصه كيفاش طراو ليها بزاف ديال الحوايج خايبين وهادشي كامل كما قلنا كيخلي فولتير على لسان كونديد se pose plein de questions par rapport au malheur et toutes choses خايبة طرات في العالم. Chapitre 13, l'histoire de la vieille fée école et le vaisseau avance au fil du récit des voyageurs. القصة مازال كتستمر زعما السفينة كتستمر مع لو ريسي ديال لا دام كتستمر في الطريق ديالها. Il arrive finalement à Buenos Aires, وصلوا أخيرا l'Argentine, et il rencontre le gouverneur qui s'empresse de demander Cunégonde de mariage. الحاكم اللي automatiquement demande à Cunégonde باش يتزوجها. La vieille encourage cette dernière à accepter. المرأة المسنة كتقول لكونديد يعني d'accepter l'offre ديال الزواج. déposer monsieur le تزوج يعني غتقول لها déposer monsieur le gouverneur et de faire la fortune de monsieur le capitaine Candide. يعني تزوجي به وهنا غادي يعطي واحد الصلاحيات للكونديد وغادي يولي قوي faire fortune de monsieur capitaine لأنه ولا capitaine ديال السفينة. Mais le passé les rattrape et il risque la mort pour avoir tué le grand inquisiteur. Candide fuit, Cunégonde reste. Leur chemin se sépare pour la deuxième fois. Candide كيهرب وكينيغوند reste و le chemin ديالهم كيتفرق ثاني مرة. Chapitre 14, Candide est accompagné dans sa fuite par un valet nommé Cacambo. واحد المرافق غادي في الهربة الثانية ديال كونديد غادي واحد المرافق ديالو واحد البيرسوناج غيتزاد سميتو كاكومبو. Il avait été enfant de cœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Voilà un compagnon de choix pour un Candide en pleine évolution. يعني هذا كاكومبو بقوة ما كان enfant de cœur, ماتلو موان فاكتور سولدا لاكي يعني بحال قلتي في ليفولوسيون ديال البيرسوناج ديال كونديد اللي بغا يدير فولتير. يعني هذا ان كومبانيون دو شوا بحال قلتي هذا واحد المرافق مزيان اللي غادي ينفع كونديد في ليفولوسيون ديالو في التقدم ديالو. اوم داكسيون بلان دالون يعني رجل ماشي غير ديال الهضره بحال عقلتو على واحد السي بونغلوس كيبقى على الاخر غير بالهضره. لا هذا إلاكت يعني كيخدم كيدير الحاجة ماشي كيهضر عليها. Il encourage son maître يعني ديما كيشجع لو ماتر ديالو كونديد. Quand on ne passe pas son compte dans un monde on le trouve dans un autre. زعما ما يبقاش في الحال اللي ما كنديروش في هذا العالم هذا غنديروه في عالم واحد اخر. Au Paraguay, chez les jésuites, Candide reconnaît dans le commandant le frère de Cunégonde, le fils du baron, miraculeusement rescapé du massacre du château. غيتلاقى مع خو كينوغوند اللي بطريقة ميراكولوز يعني خارقة غادي تعتق من لو ماساكر ديال لو شاتو. Chapitre 15, le fils du baron raconte, c'est la troisième fois pour le lecteur.
يعني عاودنا بونغلو شنو طرا الشاطو، عاودتنا كينيغون شنو طرا الشاطو، دابا لو فخيغ فيس دو بارون خو كينيغون كيعاود لينا على شنو طرا لو شاتو بوغ اون تخوازيام فوا. يعني لو ليكتور حنا القارئين اون فا رونكونتخي بوغ اون تخوازيام فوا شنو طرا في لو شاتو ديال لو شاتو اللي كانت فيه كينيغوند، شنو طرا ليه بوغ اون تخوازيام. المرة الثالثة غادي نحاولو نعرفو شنو طرا بحال اللي قلتو برواية أخرى بلسان آخر وبفيرسيون أخرى وبمنظور واحد آخر. L'invasion du château par l'armée bulgare est comment tenue pour mort. Il fut sauvé par un jésuite. Les retrouvailles se déroulent sous les meilleurs auspices, le baron qualifiant Candide de frère et de sauveur. Les relations se dégradent cependant lorsque Candide fait partie de son souhait d'épouser Cunégonde. Fidèle aux valeurs familiales, le baron refuse catégoriquement car Candide n'a pas les quartiers de noblesse requis. Candide tente d'argumenter et de défendre l'attachement de Candide à son égard, mais devant l'obstination du baron, il n'a d'autre choix que de le tuer. Habillés en jésuite, Candide et Cacambo parviennent à s'enfuir. بعد ما تلاقى كانت الامور بيناتهم مزيانه، لكن ملي غادي يقول ليه راني بغيت نتزوج كينيغوند، هنا بحال نقولوا حنا بالدارجه ديالنا ما غيحملوش، يقول ليه لا انت ما عندكش لا نوبليس، ما عندكش لو دوغري ديال النبلاء، ولا شنو مطالب انه يكون في النبلاء. وهنا غادي ديغرادا العلاقه بيناتهم، ما عنده حتى شي حل كونديد غير انه حاول يقنعو بالحب اللي بينه وبين اختو اللي هي كينيغوند. الاخر ما عطاش فرصه يعبر على راسو، فاضطر